disparar a la torreta! ¡Están recargando! ¡Dispara! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Dispara! ¡Espera a que recarguen! ¡Espera a que recarguen para disparar a la torreta! ¡Dispara ahora mientras podemos! ¡Están recargando! ¡Espera a que recarguen! ¡Están recargando! ¡Dispara! ¡Ahora! ¡Espera a que recarguen para disparar a la torreta! ¡Dispara ahora mientras podemos! ¡Están recargando! ¡Espera a que recarguen para disparar a la torreta! ¡Ahora, Tommy! ¡Mientras recargan! ¡Ya! ¡Dispara! ¡Espera! ¡Que recarguen para disparar a la torreta! ¡Ahora, Tommy! ¡Mientras recargan! ¡Están recargando! ¡Dispara ahora mientras podemos! ¡Espera a que recarguen para disparar! ¡Espera a que recarguen para disparar a la torreta! ¡Están recargando! ¡Ya! ¡Dispara! ¡Destruye la torreta!
recargando! ¡Ya! ¡Dispara! ¡Espera a que recarguen para disparar a la torreta! ¡Dispara ahora mientras podemos! ¡Ahora, Tommy! ¡Mientras recargan! ¡Destruye el blindaje del parabrisas! ¡Tengo una idea! ¡Quemadlo! ¡Poli, hay que despistarlos! ¡Lo hicimos! ¡Ya está! Vale, hemos llegado, Tom. Saca a Sam. Yo iré a despertar al doctor. Sam. Lo logramos. Estamos en el médico. Ya te debo 3. ¡Poli! ¿Qué coño haces aquí tan tarde? Hola. Buenas noches. Siento despertarte, pero hemos tenido un problemilla. Venimos con un herido. Está bien, pasad. Sí, gracias. Vale. Me quedaré con Sam. Tú lleva el camión de vuelta y listo. No, esperaré. El doctor ya se ha metido en faena. Es una tontería quedarnos los dos. Vete, Tom. Estaré bien. Sí. De acuerdo. Oye, lo has hecho bien.
on the topic of the National Recovery Administration. This is part of our series looking back over the president's plans and results since his inauguration. While we are making this great common effort, there should be no discord and no dispute. Cannot be taken from them, and nobody will be permitted. Workers to cooperate in the same spirit. When Andrew Jackson, Old Hickory, died, someone asked, will he go to heaven? The answer was, he will if he wants to. If I am asked whether the American people will pull themselves out of this depression, I answer, they will if they want to. The essence of the plan is a universal limitation of hours of work per week for any individual by common consent. Of unified action taken by the American people. The president there speaking earlier this year on the National Recovery Administration. ¡Alerta a todas las unidades!
informan de que el sospechoso está en Little Italy. A todas las unidades, ahora está pasando por Chinatown. Atención, parece que lo hemos perdido en Chinatown. Buscadlo. Ha huido. Seguid patrullando. Ya lo atraparemos. Llegas tarde. Se ha enfriado. Trabajo. Casémonos. Vale.
Hola, jefe. He venido al recibir el mensaje. Siéntate, Tom. Tenemos un topo. No. ¿Quién? Llevo toda la noche devanándome los sesos para averiguarlo. Empecé a pensar que tal vez sea alguien a quien no le pagamos lo suficiente. Alguien con problemas de dinero que quiera un traje nuevo a costa de Morello. Como Frank no estaba, fui a por los libros de cuentas para ver de quién podría sospechar. ¿Y qué descubrió? Los libros no estaban. Frank. Llevamos juntos mucho tiempo. Todo lo que construí lo hice con él. En esos libros está registrado cada dólar que ganamos y cada centavo que pagamos. Si Frank los entrega, será el fin. Si hay alguien a quien Frank respeta en esta ciudad, es a usted. Estoy seguro de que es un malentendido. He estado llamándolo. He ido a su casa. No está. Ni su mujer, ni su hija. ¿Pero por qué? No lo sé. Tendrá sus motivos. Quizás siga resentido por lo de la perra. ¿La que quiso ahogar? Sí. Cuando no me dejó hacerlo, le pegué un tiro. Era un idiota, Tommy. Da igual el pasado, hay que recuperar esos libros. Búscate unos chivatos. A ver qué saben. Cuando pilles a Frank, coge los libros. Y si no los lleva con él, que te diga dónde los ha dejado. Después, tú ya sabes. Vincenzo te espera con un coche limpio. Si los federales consiguen los libros, la operación se irá a pique. Tommy. Menudo Hay que andar día, con Tom. tiento, Tom. Empieza por Biff, pero no le largues nada. Tengo un coche limpio para ti. Y una sorpresa especial, por si la quieres. Al ver la lupara, Frank lo sabrá. Los clásicos no fallan. No me esperaba esto y menos de Frank.
tragedy. He also spoke of the survivors' rescue by the German tanker, VíbBoss. President Roosevelt has described the loss of the Akron as a national disaster and said that he grieves with the wives and families of those lost and the nation. We will bring you more on the disaster and the Navy's search as we receive it. Thank you for listening. We return now to our scheduled programming. Does he pay more attention to women on the street than to you? When was the last time he paid you a... Make sure that he only has eyes for one woman with a visit to Maryland's Cosmetics Department. Broadcasting live from Behringer's Department Store, Lost Heaven's favorite shopping destination for over 65 years. Now, if that's not an institution, I don't know... ¿Hola? Sí, necesitamos ayuda urgente. A todas las unidades, me informan de que hay un conductor chiflado en Chinatown. Lo tenemos. Los agentes están aproximándose. Vale, arrestadlo. Atención, parece que lo hemos perdido en Chinatown. Buscadlo. Lo han visto. Hay agentes persiguiéndolo. Ya no va en vehículo. Atrapadlo. ¡Cuídate donde estás! ¡Sal del coche! Los agentes de Little Italy dicen haberlo perdido de vista. Si lo veis, avisadnos. ¿Dices que no me has visto? Ha huido. Seguid patrullando. Ya lo atraparemos. Tommy, ¿qué ocurre? ¿Te has enterado de algo que al Don le interese saber? Depende. ¿Qué me das por ello? 20 pavos. ¿40? Vale, suéltalo. El FBI ha venido. Morello les está dando algo, pero ni idea de qué es. ¿Cómo lo sabes? Little Tony recogió a un borracho en el Black Cat y lo llevó a casa. Se fue de la lengua. Pregúntale a Tony. Vale. Gracias. Un placer como siempre, Tommy. Welcome to a WLH Sports Report.
there's a sense of anticipation as we await the start of the big game. Our very own Lost Heaven Lancers are out on the road, deep in enemy territory as they take on bitter rivals, the Empire Bay Cannons. This year's Gold Series is shaping up to be one of the best on record, with both teams matching one another blow for blow. Despite the Cannons' home field advantage and an early lead in the series, the Lancers have bounced back and have really taken their rivals to task. Many of the plaudits and column inches have been dedicated to one man. Lancers pitcher Bunny Smith is one of this year's standout performers. And with this series tied at 3-3, he may well be the key man that brings the win. ¡Muévete! ¡Largo! ¡Mi coche no! ¡Por favor, envíen a unos agentes! Han robado un coche en Chinatown. Solicitamos respuesta. Ha huido. Seguid patrullando. Ya lo atraparemos. Vivimos 5 en ese edificio y solo... ¿Hay algún problema, Tom? Pues sí, lo hay. ¿Qué me cuentas del tipo de los federales al que llevaste a casa? Vino a tomarse una copa, que acabaron siendo 10. Ha contratado a unos matones para un refugio. ¿Dónde? En Oak Hill, en la esquina con Pine. Me dio 10 pavos por llevarlo de vuelta y no decir ni pío. Se le escapó que el concejal Guilotti negoció un acuerdo entre Morello y el FBI. Lo tenían todo a punto para la llegada de alguien. ¿Y por qué no nos dijiste nada? Sí lo hice, Tom. Acudí derechito a Frank. ¿No se lo contó al Don? No, ¿qué va? Tom, ¿qué ocurre? Actúa como si nunca hubiera roto un plato, pero la conozco, sé a qué se dedica. Es mi dinero el que va a parar a ella. Todo mi dinero. Merezco un respeto. We return now to the coverage of Game 7 of the Gold Series. And by the looks of it, ladies and gentlemen, we'll be underway any minute now. The crowd here in the Armory are restless. You can almost taste the tension as we approach this, the deciding game between these two famous rivals. More than a little bad blood between them, and more than a couple of...
nasty flare-ups in recent years. Of course, this occasion, more than any other, could prove feisty, what with the drama that closed out the previous game. That, of course, saw the Lancers win to tie the series, and it's not often Empire Bay and Lost Heaven can boast the game's best current hitter and pitcher, respectively. I refer, of course, to Foghorn Seidel, the man mountain with a shock of red hair, and Lancers star Bunny Smith. Speaking of Smith, he is jogging, I suppose you'd say, between his teammates, issuing last-minute orders. They seem responsive to whatever he's saying. He commands respect from his team, that is for sure. My goodness, there must be some nerves among some of the younger Lancers, Elms, Graveson, and Nicholson. Smith seemed to have pepped them up. That's good to see. That's what a good captain does. The Cannons lineup is meandering over to the home team dugout. The Lancers are slowly taking up their position, so we can't be too far away from the opening pitch here at the Armory, the home of the Empire Bay Cannons. Stay with us for more. A public service radio station for the people of Lost Heaven. This is WLH 570. Mi marido se va a enfadar. Motor trips and burning lips and burning toast and prunes. How lovely it was. Thanks for the memories of candlelight and wine, castles on the Rhine, your cozy chair and parties where we sang sweet Adeline. How lovely it was. Many's the time. Aquí pasa. Un conductor va a toda velocidad en Oakwood. Many's the time that we fasted. Oh, well, it was swell. Nos informan de que hemos perdido al sospechoso. Agentes en Oakwood, estén alerta. No harm done. And thanks for the memories of sunburns at the shore, nights in Singapore. You might have been a bring down, but you never were a bore. So thank you so. Parece que es aquí. Llévame hasta los libros, Frank. Could be the final play of this game and the series between the Lost Heaven Lancers and the Empire Bay Cannons. A quick reminder that this final inning is being brought to you by Swift Cola. When you need a lift, reach for a Swift. It's not only a taste sensation, it's guaranteed to increase focus, drive, and mental clarity. Pick up a bottle of Swift Cola today. And as we are coming to a close, let me thank today's other sponsors, Big Break Cigarettes and Lost Heaven Courier. Both of these teams could be said to be entering golden eras. Each team has a star player at the core with promising youngsters set around them. I refer, of course, to Smith and Seidel. The Cannons have had several such golden periods. The Lancers, it's fair to say, have not. I can see Lancers manager Frankie Hodge prowling in front of the dugout, gesticulating. He seems animated, to say the least. Looks like he's putting one of the officials in his place or something or other. With the noise of the crowd, it is quite hard to say for sure. Whatever's going on down there, you can feel the sense of occasion, and you just...
vacuum cleaners, dryers, and Llévame more hasta los are waiting libros, for you to Frank. try them. Make your life easy. And we return now to coverage what could be the final play of this game and the series between the Lost Heaven Lancers and the Empire Bay Cannons. A quick reminder that this final inning is being brought to you by Swift Cola. When you need a lift, reach for a Swift. It's not only a taste sensation, it's guaranteed to increase focus, drive, and mental clarity. Pick up a bottle of Swift Cola today. And as we are coming to a close, let me thank today's other sponsors, Big Break Cigarettes and Lost Heaven Courier. Both of these teams could be said to be entering golden eras. Each team has a star player at the core with promising youngsters set around. I refer, of course, to Smith and Seidel. The Cannons have had several such golden periods. The Lancers, it's fair to say, have not. I can see Lancers manager Frankie Hodge prowling in front of the dugout, gesticulating. He seems animated, to say the least. Looks like he's putting one of the officials in his place or something or other. With the noise of the crowd, it is quite hard to say for sure. Whatever's going on down there, you can feel the sense of occasion, and you just know that whatever happens, the crowd will be the first to tell you what has happened. The Lancers are now within minutes of snatching the Gold Series, which at one stage had appeared doomed, but they equally teeter on the edge of defeat. It all comes down to the final play. Nobody is warming up in the bullpen. Nobody down there is considering the possibility of extra innings. Bunny Smith then, standing on the mound, a look of steel determination on his face. He's betraying no emotion, doesn't look nervous or tired after his exertions this series, nor does he appear to be carrying the weight of expectation. He's having a word with the umpire about something or other. What a strapping fellow, 6'2", 195 pounds. If the Lancers are to win here today, he's going to write himself into the record books. And boy, oh boy, what that would mean to the people of Lost Heaven after such a long time without glory on the diamond. All right, they've sorted out whatever was going on. Here we go then. In for the Cannons, it's Paddy Doherty. Smith is pitching the game of his life, but Doherty's a big man. If he can catch one, it could run, and with bases loaded, the Cannons would have it. Here we go. Doherty facing down Smith. Fastball and strike. The big man thought he had... Mierda. ¿Te están llevando al aeropuerto, Frank? Pretenden llevárselo fuera del estado. Joder, no pinta bien. ¿Quién es esta gente? ¿El FBI? Se limitó a enseñarme la placa y echarme a patadas.
Yo me escondería ahí. No debería estar aquí. Nada por aquí. No me han contado nada. No dejéis que pase. Está en algún sitio. Deberíamos ver ahí. ¿Alguien sabe qué está pasando? Son del FBI. Es una especie de intercambio. Van a sacar a alguien. ¿Pero con quién lo van a dejar? Los del avión tienen pinta de mafiosos. ¿Cuándo acabarán? Tengo un vuelo que coger. En cuanto saquen al prisionero ese, digo yo.